बंधुगण जदि आपण जीवन में किसी नुआ जिनिस शिखा चाहूथिबे तो चैनल टी को सब्सक्राइब निश्चय करदेवे। बंधुगण मुंड तले रखिबा वाला तकिया आपण को राताराती मालामाल करिपारे। सोइबा समय रे तकिया तले एही गोटिए जिनिस निश्चय रखंतु एवं देखंतु गोटे चमत्कार। राताराती आपणक भाग्य चमकी जीव, धन सबु बढ़िकी हेब 10 गुणा। बंधुगण राति को सोइबा समय रे प्रत्येक व्यक्ति को तकियार आवश्यकता पड़ी थाए। बंधुगण एही तकिया देखिबारे मामूली तकिया हे थिले भी सबु मामूली जिनिस मामूली केबे होई न थाए। प्रायतः आपण एही कथाटिए सुनिथिबे कि मनीष केते भी धनी हेई जाउना काहेकि सोइबा पाई ताकू सुनार तकिया नुहे बरं एई मामूली तकियार आवश्यकता पड़ी थाए। आपणक जानकारी पाई आमे आपणको जणाई देउछु कि एही तकिया देखिबारे मामूली हेउ पछे किंतु तार ठीक उपयोग करी आपण राताराती आपणक भाग्य चमकई पारिबे। एमितिरे आज आमे आपणको एही भिडियो रे जणाइबु कि ताहा एमिति केउ जिनिस अटे जहाको तकिया तले रखिकी सोइबारे व्यक्तिर भाग्य चमकी जाइपारे। एहार प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा रे भरी होई रही थाए जहा व्यक्ति को सफलता बा कामयाब मनीष बनै थाए। तो बंधुगण चलंतु जानि नेबा संपूर्ण कथा विषय रे। सेथि लगी भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखुथिबे। एवं बंधुगण आपण समस्त को गोटे रिक्वेस्ट करुछु कि भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करदेवे एवं सांग मानक सह मध्य शेयर करदेवे। एवं जदि आपण एपर्यंत भी आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहंती ताहले एबे ही सब्सक्राइब करनियंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु। नंबर 1 बंधुगण पॉजिटिव एनर्जी भरा मयूर पंख सकारात्मक ऊर्जार प्राप्ति पाई ओ सफलता मनीष हेबा पाई आपण आपणक तकिया तले गोटे मयूर पंख अवश्य रखिबे। एहार प्रभाव बहुत लाभकारी सिद्ध होइताए। तकिया तले मयूर पंख रखिकी सोइबारे व्यक्तिर कुंडली रे लागी रहिथिबा दोष धीरे धीरे समाप्त होई जाई थाए। एमितिरे व्यक्तिर भाग्य भी पूरा तार साथ दे थाए। दुर्घटना बा बड़ बड़ घाटीरू भी एही मयूर पंख आपण को बंचाई पारे। जेबे आपण सकाळे उठिबे तो सेतबेले तकिया तळु एई मयूर पंखटी को उठाइकी तार दर्शन अवश्य करिनेबे। परिणाम भल मिली थाए। यार नंबर 2 तकिया तळे रखंतु तुलसी पत्र। राति को सोइबा समय रे तकिया तले 4-5टी तुलसी पत्र रखी दियंतु। एवं बंधुगण सकाळ जेबे आपण उठिबे तो गाधोई सारी तुलसी गछरु 3-4टी तुलसी पत्र भी छिंडाइकी 2टा चोबाई नेबे। तुलसी पत्र किछि सकाळ खाइबा द्वारा चोबैबा द्वारा आपणक भितरु नकारात्मक ऊर्जा सब शेष होई जाई थाए एवं कौनसी भी रोग आपणक छुई पारि न थाए। तेणु आपण एही उपायटा भी निश्चय करिनेबे। बंधुगण मन रखिबे केबे भी संध्या समय रे कि राति समय रे तुलसी पत्र को छिंडाइबे नाही। सकाळु आपण एही तुलसी पत्र को छिंडाइकी रखिदेबे एवं राति को तकिया तले रखिनेबे। किंतु मने करी बंधुगण संध्या समय रे कि राति समय रे भूल रे भी तुलसी गछर तुलसी पत्र छिंडाइबे नाही। एथिरु पाप लागि थाए। तेणु आपण ए काम भूल रे भी करिवे नाही एवं सेई दिनरु तोलिकी रखिथिबा तुलसी पत्रटी को तकिया तले रखिदेबे। एमिति करिबा द्वारा आपण को पॉजिटिव एनर्जी रा प्राप्ति होई थाए। नंबर 3 तकिया तले रखंतु रूपार 1 पैसा। बंधुगण सोइबा समय रे तकिया तले रखि दियंतु गोटे 1 टंकार कॉइन रूपार एवं राति रे रखि सारला परे सकाळ उठी एही रूपार कॉइन टी को नेई कोनोसी गरीब व्यक्ति को दान करिदेबे। एपरि करिबा द्वारा आपणकर सबु चिंता टेंशन समाप्त होई जाई थाए। आपणकर पूरा भाग्य चमकी जाई पारे एवं एही उपायटी को लगातार गोटे मास
କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆ ଉପରେ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ବହୁତ ଜୋରରେ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବ ତ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିର ପଇସା ବା ଚାନ୍ଦିର କଏନ୍ ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହର ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣ ବି ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବାଟା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ରହର କେଉଁ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏଇ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ କହିଲୁ ଯଦି ସେଇ ଦୋଷ ଲାଗିଥିବ ତ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ଆମେ କହିଲୁ ତ ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଏପରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରାତାରାତି ବନିଯିବେ ଆପଣ ମାଲାମାଲ। ନମ୍ବର 5, ତକିଆ ତଳେ ରଖନ୍ତୁ କିଛି ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ। ତକିଆ ତଳେ ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ ରଖିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ବି କାମ କି କୌଣସି ବି କଥାର ବି ଭୟ ଟିକେ ବି ରହିନଥାଏ। ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳତା ମଣିଷ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବନିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ସେ ତା ଜୀବନରେ ତା ଭାଗ୍ୟ ଯେବେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ତ ସେ ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ବନିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିର ପରିଣାମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟକ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହିଲୁ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ମାନେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁକୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ମନେ ରଖି ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିନେବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବେନି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତ ଧାର୍ମିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଥିବ, ଯେଉଁ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ ଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ପସନ୍ଦ ଥିବେ ଆପଣ ତାର ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁଟିକି କିଛି ଆପଣ ତକିଆ ତଳେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମନେ କରି ରଖିନେବେ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବି ତାହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ନା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପ୍ରାୟ ମଣିଷ ଏହି କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାତି ଅଧରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ବା ରାତିରେ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଉଠିକି କାନ୍ଦିବା, ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଉଠିକିନା ହଠାତ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ନିଦ ବି ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏମିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାହିଁକି ନା ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ବା ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜରେ ବା କେଉଁଠି ବି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ନା ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବେଡ଼୍କୁ ଯେବେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ତ ସବୁ କାମ ସାରି ଆପଣ ଗୋଡ଼, ହାତ ଓ ମୁହଁ ଭଲରେ ଧୋଇ ଆସିବେ ଓ ବେଡ଼୍କୁ ଆସି ଆରାମସେ ହାଲକା ମନରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଓ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ଓ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ଆପଣ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେବେ ଉଠିବେ ତ ଉଠୁ ଉଠୁ ହିଁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା, ମାତା ବା ଯେକୌଣସି ଭଗବାନ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ପୁଣି ଥରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟଟି ଥରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବନି। ଆପଣ ରାତି ଅଧରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବନି। ଆପଣ ଉଠିକି ରାତିରେ କେବେ ବି ଡରିବେ ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବଟି ସବୁବେଳେ ବନି ରହିଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चय करदेवे। रहिलु जय जगन्नाथ।